sensor will help me because I have a motorcycle, and if I park in a place where they tend to be a risk of flood, then the sensor will tell me to move my motorcycle to other place if the sensor detects flood. So if the sensor detects uprising water, then I will move my motorcycle to other place. I think that is how. I've seen plants be destroyed, and not only that, it can cause chaos and also panic towards the staff and students in UIA. With flood sensor, we can implement preventive measures early and we can act accordingly so that everyone can feel safe and also be safe. Okay, so flood detector ni boleh tolong saya dalam macam contoh saya balik futsal, saya selalu jemur kasut futsal saya kat tepi longkang kat depan bilik saya. So kalau macam longkang tu overflow with water ke, so macam dia banjir sikit ke, sensor ni boleh actually bagi tahu saya otomatis saya untuk alihkanlah kasut saya before kasut saya basah balik. Bagi saya, flood detector tersebut akan banyak memberi manfaat kepada kami semua sebagai residen Mahalang Milad jika diletakkan dalam sungai Mahalang Milad tersebut. Kerana seperti yang kami tahu, sungai tersebut tidak pernah dinaiki air sepenuhnya lagi setakat ini. So jika flood detector tersebut diletakkan dalam sungai itu, dia akan memberi amaran kepada kami semua bahawa sungai itu dinaiki air, sudah dinaiki air yang tinggi, dan ini dapat memberi amaran kepada kami semua supaya bersiap sedia terlebih awal untuk hadapi banjir yang mungkin akan datang.